Oansera lau aturi hanileli da capítulo urua. Versículo biama. Niha dimuri aringa wa malibay lubugiri versículo aba lumole samina bailida niha capítulo lebay kaisiti da sun libro. Abagida gwatina hun lubugiri ugunda habuni letida bainanigi ladiga niha samina le. Tenki lubungi lasigiru Paulo frisurugugya. Memegi nyenge laburu don nuha garada to garada hon kolosona ibini garada hon Filiposna. Aba onwe buirisi ni lewon. Masube we tengiru ni wabungiu teluagu. Ugunye dayeru tumatu lereru bungiu. Pero dayeru tumati ginye wani gunfuranda tubugiri lereru bungiu kaisi lubugiri laranse ha bungiu. Lohamuga mama titi laduga dans les lastigir boy wugiri le frisurugo wel abideti won. Emuga tashilu le boy hamuga won itara o lawela hamuga amuiga brio machulugi uta hamuga won. Osun lira abasamino lira. Pero luti wishugu sereme lubungio logurugu niha le ibini le tengira gile Pablo o lugunda Pablo la o ladeira gulungu alida flasulira. Dimuri le laringu bay. Anahadawenyo. Logulidani Cristo. Inigunda tina logulira lian Pablo. Mama ladaru Neron. No. Mama gia au aba adaruti lani Roma. No. Lian Pablo. Lisuini Cristo. Lisuini na subudira gadani kalalaranse habai bungi utuliligilisin. Ladaga na purishani uganu le. Lichubay bungi unun. Luna subudira gdabay la lu ubo. Samina gubanyi la bungiu luagu lumagye yubu. Ibini lubarage hagura hon wagrige. So lutile waringa risitimati la wafrinde, risitimati waturia ha, risitimati uge lereru bungiu la daga dayaru timatu lereru bungiu eni dayaru tiginye ligabri wafrinde runu lau igabri lebe. Aniri abini runi lida nihasamino leni duhinyo. Ida marihi wamani wasufrirun, marihi wamai wasugurun, kay siaba kate ile simplity. Adiga, ibini hamuge be barihini basugurun, o basufrirun, o befeidirun, o bayahuaha, kay siaba kate ile simplity. Luti gufuranda bani anire la lalu ha bungyo la nagagelira. Anire ora abaladouru bena bigibu ogun, eni badanri ya bena, kamamuga madati buba. Pero la diga la touhanya la bungiu ya guru meme, le laranse habai bungiu, kay la ringuni Isaías. Inyo ti laritagu bungiu, huliliti li samina bungiu wawai. Eni la diga li luli li samina wabureme wawai, subusiti sunkata ilun. Subusiti veyu le wurino gabailun, le seguhali bay. Subusi veyu le ugunya bay. Eni subusi veyu le mashilgi li bay, o le haruga bay. Subusiti lu bungiu, kala luragate bay bibagay. Lumage yubu, kala luraga tebay bibagay ugunya kabala susereda. Eni kabala ginya susereda hoga o halio badi bulan halio la baybuga kabala baduga. Mashulugi di bunyahin, pero subudi lali bungi halio la baybuga. Le la duga bay wabureme, lu la touhani wemeri, la touhani waybugun. Eni aba la touhani waybugun luwara gwabay la lumalani plan. Ani halbay Pablo li da flasule mama la duga amu wuguri o haduga grige buri haga yegu banyalao o ha yuma habanya wuri batilon. Darenga Pablo la yisurunye bungiule lumage frumia tidan lo luwairi gugwanarag. Luti barikini li suini burikate le susere do baybun segun niha anishigule. Lida bila susere do kate ida wabagay ke la renguni wabura me Jesu Cristo dabay lona bunia disiplugu. Dabay haligudunin. Ahi buga la diga lubay hafigon, la gabrigo wugiri la aguro hobay marihiga. La aguro hobay itara. O la diga gwanarag la lifigon. Aba la ringo Jesus uhon, disiplugo. Gibeti la susere ducate ile. Mama la diga hafigo la gabrigo. Ni la diga lifigon. Sino la diga itaga liyan la toha ni bungiu, lo la rufudo ni bungiu, lo werigon lida kateligia. Wow. Masami na rubado wa hamuga, gaduru san la irumule hasigir ba Israelina.
a sufrir a Egipto. Ibini mamala ha sufrir no ali da gadrigo bai san irumun. Lumagetila bungyo. Pero itralinha, a de galidi halani bungyo a ibugunin. Ida wabura melalidi ha ibugunin. Iduhan yu watiruni. Gawati wa yahwa halagana wa sunkate. Gawati wa fuifihoni wa. Gawati wa rihini wa wriba. Pero atou hali bungyo. Lulasira glela iba gunilebe wa fedu habalan. Eni mebi bai ugunda habuni o efedu hani libe age woya sula diga buidula barihini sunkate lega yegu bai bao. Sino la diga lofudu bai la wabureme luwairigun. Eni liha au na baglei le lichu bai hon disiplugu. Lebo bai la digni bungyo lira lulishugu wairiguni luliri. Lulishugu wairiguni lunuagwa. Luluwairigu bungyo lulinebe se bungyo la susreda lira. Lutibaria gu bungwa lida basigru luege dan libe na lira la unihani shigule la uniha saminule. Le yaba saminule na busa lube ni shugubun aringanali la touhanya diwa la bungiu lubaya guru meme. Pero nire la touhanya la bungiu igabri muna da wabiti kati lani na karakter lani na usa umene. Mabuli da hamay itrati walang kay siyaba weru le lani na mua badibaditi la touhanya diwa bungiu la ranse hanyandiwa. Eni gibegili gabri wada le muwarati, gibegili gabri wada le mabuidut, gibegili gabri wada le muwara gubay luma ligabri Jesuso. Eni mapurishi halumuti ligabri Jesuso lo ubao. Awango wada genido henyo, abalabaha, kate ilani na binadi bagay. Anirega usa wada le muwara guti, mabuidut, mabimeti, meti usa ligeya. Contra tiliawa Jesus, la daga Jesus aba ugiri una buguti. Aba maestro le daragu be habagarigia. Awangi wada ge hangi brigidua, anirego igabri wada le muwaraguti. Aherufu da lubali bungio, la reini won, la uladaru nulanigi, lule dewe habai la lisane, dewe helea salbaruni won. Luti wa ai hani ligabri ni wafrinderu lumagia. La reini Jesus, ta Mateo capítulo 11. Versículo 20 lo moderande. Ai ha humana linha. Laigi la dugni ni ha aguwaruni le. Yimbu human numo hugele bushanyu bai wagu lu ne mera wagdani ho. Pero yinga balaringun frende human numagia. Awle una bugu bai nyulutuge nanigi. Una bugu ti Jesusu nyulutuge lanigi. Kaba umage wa frendera ni duhanyu lumage Jesusu. Luti wa frenderu lumage Jesusu. La duga lidera gubadua lu warikini o lugufuranda wamani. Gibetilage wasiguru loige lerengu galida ibagari lebe la diga la touhanya la bungyo I gabri wani karakter eni luiter bai la wosa wamene wani karakter kailani Jesus karakter. Lauba bian saminole o bian anishigule nigira bulu basamina habala lubugri li sudini luadigmari bungyo o gufuranda wamanin da la wasiguru ni duhenyo loige la miselu oweni yebe. Flasso ebe mageira wati o deserto. Lidani ebe umi o crisis. La diga sianti narengo hum masigruba do lanyenge o masigru waman. Anire ida libe inale lida wabagay. Pero aba wa furenderu abagay da lida kaba lida gedan ligia. Kristu meme arufud habali lira won. Inahi busin hubo aba testigo aba hemplo lani na lira. Ni hawugirile warihiba ya aburuga. Apostol Pablo. Tila ligara da hon Filipos na, mabuli da bai, halege la burido gara da to frisu guge meme, enili da barihini tugu bugara da to tani kontekstu, aniri aba meme sifiri wiwa antitida, lige unwe bulube bin iruni gara da burito luwa bagay. Ni halaringu belida capítulo gadr. Frenda I hadina abagay da linha. La versículo 13, ni hai Gabriel bai lasura. Sun kate gayera numuti lidan Cristo Jesusu. Leishu be aganya iruni inu linya. Leishu be yera ninu lunasira gubalan ligibogu sun kate. Pero lubara magiwa la riengunya. Frende hadina bagay da lida gudeme. Frende inuge bagay da kaisi grigya le risiti o dariguati ungwa. Frende hadina asufrira. O nerederu maninho lida mosula nerederu maninho lian Pablo. Sufri hadina loige lidani na bureme. Ene aba ugunda ninun. Pero la diga darinani ni dere bugu lu nere lu manubafu lidan. Aini halu bai di muri wa frinderu bai lu mage wugirile. Trageri gu aba frisu.
lafagunya hamagien hadar balin. Pero aba larihini chance lira lulaguflir bala lau lisuini libagay. Grawa gunyulia Pablo tau gringri, tuago lugudi. Pero gawara ti laburuhan Pablo, madauruti liyuma. Niha ofrenda do boy ti da gara da to laburi do bahon Filipos na. Ibi nilabaga ugiri ya hauni rihabalian. Tabay la daurunwa. Agamba hamutu lereru bungi ulimulugugyan. Eni, gibet ya hada gyen, aharuten lu Kristu, ena chiluruten lu lanigu banyala Kristu disiplu. La ulimibe di mure, saragu hada ge ugiri ya ha, lida palasio hani ugiri ya gumadi matia, uruweigu, hachilura. Tabay laburu ha buri, tida gara da toba larengu mabrigo ninya, hon afinyatia, hatida banyaluba, itaga ugiri agumadi hati. La diga wadag manule la diga bay Pablo ige buga naringu bay sentila warihini wadani ke abadan le vesi watili da wasgru lege lerenguga anire li da wasandiru wakakru nyalan eni mama la vigiru nyalu wanseru lu wadigun kate logo bungyu lutu gufranda wamani lidani labri bungyu lira lida wabagay anire li da ligyu ni bubungyu madigu gani kata aba basaminaru logo bowen nyalan pero fago ligela la busa rubay bungyo, lu berederung lara, o nyurunyo, o madugu gani kata, lugundo ani hala bungyo adiga kata iga yegu bao. Eni la touhanyi, flasu, lugawara bailan lasgra gduni bulido ya isay niveli ligia. Pero anire, le lalu habaya bureme. Iduhanyuno, siya wa mutiburi ariha, pero lida gufurando wa manikala wa suyini bay. Le nyayu lumuti wa shilura, wagufulir bala wasuini. Itra kelida libagari Pablo, aba meme la dimra halogu Kristu, fururu meme lumuti uganule, eniniha warihibay. Luti laebe niha balan patron lani wabagay weyularegi weyu. Luti walu hani wagunda habu, lida luguru wa Kristu. Luti winyuru ni warihi suanda, lagu luguru wa Kristu. Ladiga luguru wa Kristu, lagu warahanya nihabe, libere. 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 Ni ha lugano tabay luguru wa Jesus. Sag lubay ti winyuru ni warihi ni luguru wa Jesus, ni ha dimure wa gambo bay. Feruduna wanya, sansi wanya, libere wanya, ruwa li ubafu hon, eni hadugunye nugunda. Bariwa may ni ha ugano leni duhenyo. Panta tawanigi, la wadasi lumage wabungyute. Afedu hawa may le, la uluwerin. Lugundu le wahali boy wahali won lulitulu badi walan, eni lulagu fliru luwene duwada, mebere seguga halian di walan. Lausun, gawara lan wadurun yalan, pero libre ti walida abureme Jesu Cristo. Eni gibet yan wugirinya, bogu dianu toy frisu, pero dawe yuhanya. Arihabu muti di fanu lida lira? Lausumama la frisu rugunyanu, pero dawe yuhanya grigi hara. Darula li mafia hagu, grebe ilumuti en lao estilo lani nei bagari le lichu bay hon abala samina reguduna ligela lubuidu agay kate, pero hage gwan regu masandi tiya libre, gasen subritiya. Pero uibati hemeri, segeti hemeri, uibatu hebegi dina, eni manugu tilira emeraguni ni abini runin. Lunti wagahabudu luni haritagunile, segun lerero bungiu eni segun samino le lidalibagari apostol San Pablo. So ariego wa mawongo ni duhenyo, abala wea solguwaru bungi won, le la nyei lumuti wodi, o le la nyei wamuti, itulu meme badu bungiu. Nyei bay lagu bungi wawagun, ligeli sudini bay lugagura subadu walan, eni lugagura bagwaydi wama. Lugundu le digabali wadagman wagia, obure melira. Itaga memelia warihi ni lin luwadigmari Pablo ibini frisurugugia marara mutulereru bungiu, pero ibini wugurinya ha chilurte nadagme lida palacio, lani guhanyabo Kristo. Ibini tida ligarada, harita goti habugri, eni aburi hati aunahine mabrigo hon, ishigena digdago luhabaro gobo nyala, ida aibu gunile. Le abakate, wabureme, asubudiru bali, kala lisuini bay o lasuraglebe wabagay. Duhinyo, ahi wabureme lubaya subudiru bali, ida lubala lasuru wabagay. Afetina, nihalale minila, soberano ti la bungiu o bungiu la bungiu.
Eni Pablo mafeidiru lumuti bagani ha saminole. Sudini tigien won lu mafeidiru wabaila ni ha arihini le ugunyeveyo. Lugundu gatrobli ti walida marihi wa mani le buidu o mafura ngudu la won. Da mafura ngudu la won gatrobli tiwa. Aba lafaru ni wairuni. Eni aba wawegun. Aba waferidiru ni wan inspiracion. La diga ni ha ligabri saminole. Lunti ni ha balawa samina la diga le dawo gunyuwanya luma Kristu. Conectau yuwanya lida Kristu. Aba wagie luma Kristu. So lunti ni bailali samina Kristu wadan. Sun afinha tinha hagama balili samina Kristu derego butiam. Ligeli sudini bailuge gedere bugubado walalida abureme. Aba ugunda habuni lufurme goru gafinti. Aheria go lungwa lau gringri logo lugudi o tau fris o tida frisu logo lidani Jesusu. Eni gufarandalani mamala ni gringri ni esposa si tugeto ichugubo wagu. Ni grigia habu seruba ilunyen badibula achilo gidiba dibulida ba flasu libe nalira o asgre gidiba dibuloge kate lewoti gufaranda bali da bibagay. Lugunda abure melira. Pero beluma lido versículo biama. Versículo biama lusisi. De versículo biama larenhe Pablo mosu subudi humalila logu rula lila bungiu wadagi manule nu laulareni. Narenhe buga hungu furandalani Pablo kalalidasi bay. Gufaranda lumuti Pablo kala lisini bay libagay. Ariha wamuti lida ligabri la mufru, ida ligabri li samina, eni lida ligabri lusa eni lumenegwanrug. Versículo biama, larenhe anuadira ladina bungi luna subudira guduni igabri leida bay la busera lun leteni runu tuluba o talidi honu luban. Dimuri le minila administración. Na subudira gudunye igabri leida bay la busera bungiu utalidi honu luba o administrar wata luba leteni runu lu lareini. Kaida gelebilira tege Jesucristo. Nanihe buga hu saragulen la wayasu wenhi lagu yuguni ha dimurile. Misterio o lisamina bungiu lemeha aramu da guabay waway abideti meha won. Pero la yusuru in Pablo lugawara bailan la furan guaguduni tu ligilisito pero tu sun liligilisi abureme ibini lida dale ugunyebe. Idale la busseru bungiu lu talidi honua tato hon ligilisi ligeli sudini be won wagele abutigu asaya hatinha alidi hatinha tuagegu luba bungiu idale la busseru bungiu lugawara bailan talidi honua luban. Libiama kasi naburu hani hun aruf duali laranse ha bungiu le aramu da guabay nun. Lao haligani le naburu habay hasubudirubay luagu gufuran danani laranse ha bungiu luagu Kristo. Masubudira waguduti aranse hani ligia luniaba lida meha dan le sigu halibay. Ahe itiguento lau lubafu sifri sandu arufu dalali bungiu hon lani apostologu hamalani profetagu. Lida ladimure hawago apostologu ya hama profetagu mama laringunyan igira lali la hon no laringunya yusulanya la bungiu profetagu kaisi apostologu lula subudira gudunin niha katele niha igabri leida bay labusera bungiu lun talidi hono luba. Aringanali tida labinado darado warihe meha hawadigmani profetagu ugunye leishugubay tuligilisi wadagiman o eje lugawara bayla nyen bayla ministerio le lani apostolao kaisi profesia troagiruguligilisi. Pero lau sun lishugunua michugugili kaisi aba wadagimano aba lishugunua lu lalidi ho bala labuge lubafu sifiri sandu eni lugayara gobo la ligilisi tungua labuge niha seng idere bugule o ehele lutalidi agubala tungua. Lida waringun ligili silan to nadagmay bon lau igabri le ilumuti warike nihabri ehele nadagmay aba ligili sito wiwantu aba ligili sito awanseratu aba ligili sito hibuwe tulida bungio aba ligili sito uwaragobo tumalanigi bungio niduhinyu aiha wa mutibri tawanseru lau luweni labuge lubuidu atuadi.
mege tumuti waligilisin liha la faraga dunu sengugubay ministério le tragerigo lugawara bela tawairidun la ulubuidun mabule da may kalalisuini bay singugubay lu tawaridu bala ligilisani lu hadigubay la tilana ligilis hawadigmari le derege lali bay bungi hon lida Cristo Jesus. Wow. Larito go gudin duati Pablo adiga lila bureme aba ligilisi eni rula lila arita gunile hadon apostolo lugawara bela hasgira gduni tu ligilisi busentina lugawara bela nishugunu asaminara logu turagate frumetu ligilisi o ligilisi lida frumieti irumu o frumieti dan idu yino ariha wa muti lubuidu la wansero luadiga maribungio tuagir gulgilisi tagana golgilisi adiga wadag manule hadiga be apostologu ugunye sudini tilugayara baila wariegu baila kate bile tidaligilisi eni arienga numutile anire gudeme burita waligilisi ladiga le wala gufuranda wamani wasuini anire gudeme ta waligilisin ladiga ginyen mamala wagaha budunyo o magaha budugi de walu niha samina le o igabrile lau baila talidi ho waluba bungi lu walidi habola itara enahi madiga wama ni duhenyu siago badi wa wongo lu warihini la faraga dule libiri kate wagana gwa kaisi ligilisi mege tumuti ligilisi gun farandole lida inaru nilebay masubudira ugudu temehale lida danle siguhal belian Pablo pelida danle ugunya ani haranse hani ligia lida ge uganu le lani na salbaruni walani bungi usunesha nigu lugafana banyala lida lagan lebe lida ge lugubu Kristu luma framasei le hebihibay Israelina. Lerengweti Pablo, adugali Jesu Kristu aban hadage sungubay. Aban hadage sungubay. Nuhaligili sibon. Nyehanya huriugu, nyehanya gerige ha mama huriugu. Lida vigiru lun la buguru ni wabungi lida samina burile. Aban maburu wa hali la warihin. Kamalumon ladiga uwala gufaranda walan nyale o ladiga libidia wale buru watarihini aringa dinamudan siengo tula ligili situngo lu taibugon abidia tila tun halion la taibuga pero lida le warihini le la wafrinde duni le aba gufaranda wamanin ligili sila emeni gini bolu bolebe lugawara bila tabaga igwagduni luganu te Kristu ligili sila emeni ginibon lutafurugu duni inaru nile enilu tarufu dunilu ubo ida lubala labaga idunu inaru nile ida lubala loni girunu inaru nile lau emeidi enida lubala lasgra wagdunu lau ubafu mamar glida yano sino lida ligabri labaga idunu niha uganu lebe orden le lichube burme aba orden le lube wisha gubala wongo lugu furanda wamani wala hon wugirinya lo halidi habola haba buidu wala hon wurinyan lo hagufli lo hadasin wala hon isanigo lo hishago hongo lo hadasin wala hon nadagmaitinya o idamunigo lo hishago balage hongo lo habaga idukei lo nahani wabureme barulu mutwalira lo walidi habayla ubo labuge aba modelo hani na familia le fei diruwa bay lumage leigwa dagule adan pira Genesis capítulo 1 saragulida ge katile feri diruwa bay ligianiha bay Kristu arandera guda ugunya veyo sudini tiluya wagambu baylan lumala libungi ugunya sudini tiluya wariengu baylalun adimure hayaba won la daga megeti wa wagambu mas bumage sudini tiluwa darunu wanigini duhanyu lugawara bela warengu bungiu adiga bele lubay badugni adiga flesi wadiwa versículo 7 flesi ladina bungiu laulichugunina lunapurishani uganu le la ubafu lumalarein le lichubay lian Pablo luntigingen wariegu wongua tida isibu seito kay grige ha flesi wanya eni kay grige ha resibi hamali be ubafu le hada bay mama hamage ugirinya
ni ibini tumage ligilisi, sino lumage Kristu Jesusu le arara magdubalu ligilisi, enile ugubu bay ligilisi. Versículo vidu, unabu timatina sigulao, le unabu tumabay, hadalanigu Kristu. Rulali ubafu le nu luna purishi ha honha mama banyi huriyu, luagu luweri lirisin. Kristu le mebehabay. Wow. Versículo disi, lugueto lan gayara la hayabi, sulani bungyo angeligu, ha arui habanya cielo, lo ha subdiruni lishu lao bungyo, lida sun luweri. Mabuli da baibuga ni ha laumba itanua dirua ligilisi. Lerenga Pablo anua dirua adna e nirua li ubafule nun. Igegela subdira gidube, rua li la ubafule tu ligilisi. Barihi pasa, idan lame nexi farinti, da la furia du Pablo, la furia du Pablo, lu ta subdiruni ligilisi naru nile, pero la furia du yagien, lu tabaga iduni ligilisi naru nile. La furia du lu bungyu, lu tagaga shubala ligilisi lu gufuran datani, dag da walila ubafu tida. Dag da walila buidu tida. Dag da walila yerani tida. Tinsebe libro tonon. Adiga lida capítulo aba, versículo 10, lumakatoso. Aringati rula lila bungi sunle wameger boi won. Ua baga idun, lun. Iduha yun, mama salaringu yan liya bun, mabaga iduha di bula buni wagwa. Aha, liga laringu boi no. Eduardo siya li babaga idu buni wagwa. Luti babaga idu lu Kristo. Luti bishuguni li larinhi Kristo jagta. Ida frumieti lugaro. Ida bibagay. Ida buened. Ida bani planes. Senti batouhan lubigiro ni bungi bog di loy batouhan. Adiga touha li bungi ni luragir gunya di bula touhan. Mos luwara gule batouha bay lumale touha lali bay bungio. Iduhanyo itara ragabay gawa ma exito. O buidu la lidi won. Ida brikate le wadig bay lida ibagari lebay. Uragwati sungle. Lumale larita gubay bungio. Lumage lubarage. Lagume seru sunkate. Le lagufuli rubay lidage wabure me Jesu Kristo lien Pablo. Ni haura guapay. Atau halali la bungyo sunkate la igabrile. Eni dusu abalarengu gayarati wayara fadu lubungyo lidage Kristo. Lau emenigi nile lichugube wafinye luagu Jesu Kristo won. Maluende yano. So aringalali. Eni lau bale wasura. Anuadira lau bungyo ligilisi. Helarengu Pablo Waiti nugunda habu, la dagaruti ubafunun, aba ugiri nyirauti aulian apostol San Pablo. Eni la leringu aba la ugiri nyirauti ligia, nyiro la loile nyirauti mabelida ruwe hani, la daga aba la ugiri unabuguti ligia. Pero subusuti won kala wadagmanu, umbay lagu warua, kala wadagmanu la dugbay, ligibuga nyi wagu. Saraguburi liburu to, wahaburu gubon, tida sandu burutu, Adimre halogu igabri leida bay labusera bungiulu talide hono luban. Ladiga aba la wugiri le rugwa li lungo lu bungiu ene aba wugiri le ishagu bay lungo lu lagambu bay la bungiulu la lidiha bay la bungiu la buguru bay la sifri sandu weyu larigi weyu apostol Pablo. Lutinasu reyen gaina sudini lagien won luge ara bay lani duhenyu disponer wamani wadani wanigi wasamina sunle wagia bay luwadigi marebureme. Ay wahali lubay bungi won luti wafagu luwichu bay la san luagu san. La yubay lubungiu, idage wadani. Ida walugu lugawara bay la wafani runi wadani. Adiga buribunu kate. Le magura bahalagi libe wabure melu wadiga bay lan. Aba la sandi ragiduni walira. Inaba bari la samini ragiduni wa. Ahi wadiga nye lubay buidu lumamama la wadiga nye buidu. Aba yakate, aba warie guwongwa labuge gudeme o lagana go gudeme. Aba wabidi da guwongwa halia nyende walan, kala wafara mba iturageri guluba bungio. Adiga, abidi hamu kala wani be identidad, feri di wama wani identidad li da Jesusu. Eni ni halira lichu be magam bunu wala bungio buidu. Ni hali lichu be mabagay du wama aba ibagari lani na friegi. Ni halira lichu be magam buni wala lumalali bungio. Ni halira lichu bay wala gufananda wala ni hajanu burile. Wahali la won. Rula li la ubafu le wada. Ediga ligili si wagia. Emera gwagdalani ubafu le hada sunlanigu.
Aramu dunyeleme halumage lutidan. Pero forangu gudalali won ugunye veio. Luti wasandira guongo kay grigi aha gabafu tinalida Cristo Jesus. Ida lariengon. Tida gara da to laburido bo Marcos. Niha basay nile afala hanyananigo. Hichubay hahabu hawagu sandi tiani hareida guba. Habuguru basifiri guuriba tiani lagambu banya lubeneri luburi gani heiba guba hanura haba espiritu guuriba tia. La setiruba paisini haba eni masusere duba ini katahon. Taguru banya hewe paisini tu eni mowe gubanya. Anire ubafu lita Cristo. Lasura gile versículo 2 sule gayara ti wayara fadu lubungiu ka oigeni duhenyu luegen Jesu Cristo. Leida bai lahara bungi won la uafingeru luagu Jesu Cristo guanreg. Lerira. Ni hae menigini le lonu bai wabureme lu tapurishi bai la ligilisi. Lu gufuran datani ligilis. Ni hae bela glebe pero ni hae boganu wanugalu ubau. Mabuli de wamain. Hagura bahanya angeligu harihini teibugu ligilisi. Laulira narengu yambun ligilisi la amakir bali pasu lida ubau lebay idalubala leibu gunua idalubala labagay duna lubungiu eni idalian la labagay dunua ni harey ni lebay. Wow! Ligilisi yawo bo ibini ho angeligu aha ita galian lariangu ni wabureme. Ni ha ubafu lichu bay bungi tu ligilisi. Ligilisi agagu dua ba ugunye beyo. Niduhe agagu dua ba. Agagu dua ba. Dagda labureme ubafu bida. Eni ni hainaru ni leluti lidera gunibu lubawairi tu lubafu na tu ni lubidi bubaru agwan. Meredere ba lubaiti lumage ugunye kama bidiati naru ni lebu luti babaga idu kaisi aba ugiri le sefu la libe Cristo. Resibi bali uganule eni itera ke beresibi runi ma foi haga ni katolago itra linha atou halila bungiu lishugu bafu bon lereg dunibu eni lubuge bala lumalali. Luge basubidira gudu bai lauganule honsungrigia ma foi haga luago. Barua mai luganu te bungi ugunye lubau subudigido mai lubau hinsia la ubau le lubungiu. Ini lagura bahanya bure mai luga wara bai la haharu luli deve se lumalula lagante. Aduga lagan le aranserali wabalu eresi biru bai la. Tidage sunwanigi la onwe boi tengira gili ida Cristo Jesus. Nyai naru nile la furangu agudu bai apostol San Pablo woni duhinyo. Luwa finyeru bai la. Luwa frenderoni. Luwa gahabu dulun. Enilu wargudini wabafu. Ida Cristo. Wargudini wafulasum. Ida Cristo. Luwa guflirum. Luma Cristo. Anilu mabungi ugushile.